Sige, mag-plus kita ha. Ang plus gani, langlitan, 8. 8 plus 2, pila man? 8 plus 2, 10. 10. So, 8 plus 2, 10. So, ini, kirihan na nimo. 0 dira, din man ibutang. Dira ibutang ano, 1. So, ikaw man, ang ining 8, mahimo na, manano na 9. 9 plus 7. 9 plus 7. Rehab, 9 plus 7, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 16. So, mo dira ibutang ang 6. Nanimulat ibutang i-carry ang 1. So, 5 plus 1. 5 plus 1, 6. Plus 3. 9. So, ang answer sining 582 plus 378 kay 960. Oh. So, nga rin nalat kita. So, 5 plus 8. 5 plus 8. 5 plus 8. O, 8. 9, 10. 8, 9. So, 8. 9, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, so 13. Di nibutang ang 3. Di nibutang ang 1. 4. Ibo sa 4. So, 4 plus 1 5, plus 6. 11. 11. Di nibutang ang 1 gani. Carry 1. So, 8 plus 1. 9. 9. Plus 3. Plus 3, 9. 11. Oh, 11. 11. So, butangan man natin og kama, maghihap ta og 3. Din man ta maguna. Dire. Kung 1,000 na ganiza, butangan nimo og kama para ma-identify nimo kung kuan ba za 1,000 sa 2,000. So, din ta magunad-gunad ni gihap 3. dire. So, 1, 2, 3. di man ibutang ang kama. Okay. Dire dili sa 3, sa ikatulo.